hello guys! Welcome back guys! Dito na naman tayo guys sa ating paboritong pamamay guys. Pasensya na kayo guys kung ito lang lagi yung background natin guys, dahil wala tayong wala tayong spot na maganda guys. Kaya pasensya na kayo guys, ito lang lagi nakikita nyo sa likuran ko guys. Guys, napakasimple lang yung episode natin for today. Para sa ating episode, gagawa lang tayo guys ng paksiw na bangus, pero lalagyan natin ng twist guys. Lalagyan natin siya ng kamyas. Napakasimple lang guys yung episode natin ngayon, paksiw na bangus. Tapos lalagyan natin ng ampalaya guys. Tara guys, papakita ko sa inyo yung sangkap natin guys. At saglit lang guys, bago pala ipapakita ko guys yung sangkap natin tsaka yung bangus, magpapasalamat pala ako lagi guys sa mga walang sawang sumuporta at nanood sa aking mga munting channel guys, lalo na yung mga silent viewers guys. Maraming salamat sa inyo, at lalo na kay Mr. Ma'am Fill Up Shorts. Maraming salamat ma'am sa panonood mo lagi sa aking munting channel ma'am, na wala kang sawang sumubaybay sa araw-araw kong pag-upload. Maraming salamat ma'am, and God bless our ma'am. Tara guys, papakita ko sa inyo ang ating sangkap guys. Tara, ito na yung bangus natin guys. Yan yung milk fish na bangus guys. Ito yung ampalaya natin guys. Siyempre guys, ito yung sangkap nya. Meron tayong luya, sibuyas, bawang guys. Meron tayong paminta guys na crack. Yan. Tapos siyempre guys, Ajinomoto, pampapogi, pampaganda pa ng boses. Tapos meron tayong laurel guys, pampaswerte. Ito guys, meron tayong siling green o siling haba. Andito yung kamyas natin guys. Yan. Yan yung kamyas natin. Tapos siyempre guys, paksiw. Ito yung suka natin. Tapos lalagyan pala natin ng guys, seasoning guys. Yan yung natin guys, para mas malasa talaga guys. Tara guys, yung guys, sa shoutout pala tayo guys. Coffee boys lang guys. Coffee boys, shout out sa inyong lahat dyan. Tara, samahan nyo ako magluto. Let's go! Yan na guys, yung anak ko pala guys, nag-iwan ng guys, bawang, sibuyas, tsaka luya. Update ko ulit guys mamaya. Yan guys, magtitimpla muna tayo guys bago natin ilalagay sa bangus natin guys yung ano niya guys, yung suka. Para guys, para malasa guys. Ito yung suka natin guys. Yan. Tapos ito guys yung ano natin, liquid seasoning. Yan. Tapos ilagay na natin guys yung paminta. Bago natin guys ilagay yung bangus guys, para pag doon kasi natin titimplan guys, hindi mo makukuha yung lasa guys. Check lang natin guys kung anong kulang, dadagdagan natin. Wow! Dagdagan natin guys ng kunting asin. Yan guys. Siyempre guys, lalagyan na natin ng pampapogi guys, Ajinomoto, kunti lang. Yan. Okay na yun guys, haluin lang natin yan. Tapos ilalagay na natin yung bangus guys, bago natin to siya ilalagay. Na guys, update ko ulit guys mamaya. Yan na guys, ilagay na natin yung bangus guys, at saka yung tinimpla natin na yan guys, yung tinimpla nating sausawan guys na inano natin, para magkaano guys, magkalasa. Tsaka natin ilagay guys yung ano niya guys, yung tinimpla natin. Wow, bagong style yan guys. Tsaka ilagay na natin guys yung sibuyas. Yan. Lagay na rin natin guys yung luya. Ito guys yung luya natin. Mamaya guys, ilagay na natin yung kamyas guys. Yan, bawang. Isama na rin natin guys yung sili natin. Tapos ilagay na natin guys yung laurel guys na pampaswerte. Mga
Yan guys, kunti lang. Pampaswerte yan guys. Lagay natin. Yan guys, update ko lang guys mamaya. Yan na guys, ilalagay na natin yung kamyas natin guys. Wow! Kumukulo-kulo na guys. Ilagay na natin yung kamyas natin guys. Para mas masarap talaga guys. Mamaya na natin guys ilagay yung ano guys, yung ampalaya. Yan guys oh. Update ko lang guys mamaya. Yan na guys, check natin guys para ilalagay na natin yung ampalaya guys. Wow! Ang bango na guys. Ilalagay na natin yung ampalaya natin guys. Napakasimple lang yung episode natin guys. Paksiw lang na bangus. Yan. Yan na guys, update ko lang ulit guys mamaya. Yan na guys, check natin guys. Tapos lagyan natin ng mantika guys, kunti. Wow! Lagyan natin ng mantika guys, kunti lang. Mga isang ano lang guys, isang sandok lang. Yan guys, update ko lang ulit guys mamaya. Yan na guys, tikman na lang urado natin guys kung okay na ba yung ginawa natin paksiw na bangus. Guys, okay na guys, kaya dun ha. Yan na guys, ano pang hinintay natin guys? Wow! Kainan na guys, maghain lang kami ng kanin guys at habhaba na. Yan na guys, okay na yung paksiw na bangus. Wow! Ano pang hinintay natin guys? Tara na! Habhaba na! Let's go! Wow! Paparami tayo nito guys, mapapalaban tayo. Tara guys! Yun guys! Katatapos na natin magluto guys. Napakasimple lang yung ginawa natin guys. Gumawa lang tayo ng paksiw na bangus na may ampalaya at kamyas. Guys, bago tayo kumain guys, pasasalamatan mo na lagi yung blessing na binibigay sa atin sa araw-araw. Lord, maraming salamat Lord sa blessing na binibigay sa atin. At maraming salamat Lord ngayon sa blessing. Maraming salamat Lord and God bless our Lord. Amen! Guys, tara na! Haba na! Guys, lahat ng hindi po kumain guys, sumabay na. Magkakamay lang tayo guys. Masarap talaga guys kumain na magkamay. Okay guys, may mga guys, kain tayo. Guys. Nagkaroon siya guys ng linamnam dahil sa kamyas na nilagay natin. Panalo. Mrs. Philip Shirt. Tara ma'am, kain tayo.
Panalo guys. Kain tayo guys, tara. Panalo naman tayo guys. Tumalab yung asim guys ng kamyan. Nagkaroon siya guys ng tumiba na yung kamyos natin guys. Sarap ng pagka-asin. Para siyang tsukang tuba.
para may ulan sa bukas guys. Excuse. Nakakili guys. Sarap. Excuse. Sarap ng sipa ng ano guys, kamyas. Panalo guys. Yun guys, sobrang naman tayo guys sa simpleng ulam sa hapunan guys. Paksiw na bangus. Guys, magpapaalam na kami guys. Medyo mahaba ng video namin guys. Huwag kalimutan guys, mag-like and share at mag-subscribe guys para update kayo lagi sa aming ginagawa guys araw-araw. Maraming salamat and God bless our Lord. See you tomorrow guys. Bye-bye!